어머나. দাঁড়াই ভাই না দাঁড়াও আমি তিনটা মোবাইল ফোন তুলে ফেলবো আর মোবাইলের দিকে ওরে দিকে দিকে দর্শন দর্শন 100 টাকা দিলে 100 টাকা আচ্ছা কাজ করতাম না ওটা ঠিক আছে নি যার যাও 50 টাকা করতাম 50 টাকা 50 টাকা কাজ যার যাও ওই না দিও বলে না তুমি আদে করো তো সেন্ড করো Terap. Terap. Tahu notru kan tua. Lagi ni kalau tunggu. সঞ্জীবনী চিত্র এগুলো করবো।
그렇죠. 그래. नमस्कार माननीय अध्यक्ष महोदय उपस्थित सम्मानित सदस्यगण আমন্ত্রিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অনুষ্ঠানের শুরুতেই আমি সকলকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করছি
শিবনা কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত সদস্য শ্রী বিশ্বচন্দ্র কুমার মহোদয়কে শপথ গ্রহণের জন্য অনুরোধ করছি। Ang Mojang Bishokiti de Burma, Tripura Kerong Koksapni Adam Jongjarni, Sumai Tangi Sau Je Ang Kerong Raja Tui Songsajak Baroti Elembakni Haising Mane Mate Uitu Purak Naragui Indian Sovereignty Te Hansa Klaimano Muthang Naruklai Te Ani Shakawa Koksingjak Samungno Klaide Hamra. এবারে 6 আগরতলা কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত সদস্য সুদীপ রায় বর্মন মহোদয়কে অনুরোধ করব শপথ গ্রহণ করব। I, Sri Roy Burman, having been elected as member of the Tripura Legislative Assembly, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India, as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Jai Hind. এগারো নং বাংলায় বাজার কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত সদস্য শ্রীমতী স্বপ্না কাপুর। Mojangju Swapna Burma, Tripura Kerong Koksap Nogni Adamju Jongjagui, Kaitoni Mungui Sumai Tangi Sauze, Ang Kerong Raijatui Songsajak Barokni Elembakni Haising Mane Mate Uitapura Naragui Barokni Sarvabhaumatva Te Hansa Klaimano Muthangui Naragani Te Ani Shakawo Bokjak Samungno Klaide Hamra. টাকার জেলা কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত সদস্য বিশ্বজিৎ পল। Mojang Biswajit Pol Tripura Kerong Tapno ni Adam Jongjagui Kaitoni Mumbai Sumai Tango Je Ang Kerong Raijatui Songsajak Barokni Elembakni Haising Mane Mate Uitu Purak Naragui Barokni Sarvabhaumatva Te Hansa Klaimano Muthang Naragni Te Ani Shakawo Bokjak Samungno Klaide Hamra. সদর শ্রী মানব দেববর্মা মহোদয়।
Ang Manuk Musang Manok Development, Tripura Kerang Kok Chapok Ni Adam Sundari, Sumai Tangri, Hawase, Ang Kerang Rajatri, Songsazak, Parok Ni Erambak, Ni Kasim, Mani Tai Puju Kerak Naragri, Parok Ni Soto Kumuto, Tai Tangsa, Kalai Daimano, Mutang Narak Nai, Tai Ani Sako Kongsijak, Samuno Kelanya. उन्नीस चौड़िया केंद्र श्री सुबोध देवनाम Ang Mukan Subut Deporma, Tripura Kerang Kok Chapok Ni Adam Sundari. Kaito ni Mungui Sumai Tanggo, De Am Sumai Tanggi Sawo, Kerang Rajatri, Songsazak, Parok Ni Erambak Ni Kasim, Mani Tai Puju Kerak Naragri, Parok Ni Soborniti, Tai Tangsa Katalai Mano, Mutang Narakai, Tayan Sakawa, Waksinjak Samuno Kelanya. Tambah. चौबीस रामचंद्र घाट के लिए निर्वाचित सदस्य श्री रंजीत देवनाम Misalnya Rojit Deporma, Tripura Kerang Kok Chapok Ni Adam Sundari, Mutani Mungui Sumai Tanggi Sawo, Je Ang Kerang Rajatri, Songsazak, Parok Ni Erambak Ni Kasim, Mani Tai Puju Kerak Naragri, Parok Ni Sako Kumuto Tai Tangsa Katalai Mano, Mutang Naragai, Tai Ani Sakawo, Waksinjak Samuno Kelanya. छब्बीस आश्रमकारी केंद्र श्री अनिमेश देवनाम Ang Musang Onimes Deporma, Tripura Kerang Kok Chapok Ni Adam Sundari, Ishwati Mungui Samai Ganguze, Ang Kerang Rajatri, Songsazak, Parok Ni Erambak Ni Kasim, Mani Tai Puju Kerak Naragri, Parok Ni Sovereignty, Tai Tangsa Katalai Mano, Mutang Naragai, Tayani Sako Waksinjak Samuno Kelanya. एक्चुअली शॉपिंग के अंदर श्री पौधों वाला क्या माते हैं Ang Mujang Pathanmal Jomadia, Tripura Kerang Kok Chapok Ni Adam Sundari, Mutani Mungui Sumai Tanggoje, Ang Kerang Rajatri, Songsazak, Parok Ni Erambak Ni Kasim, Mani Tai Puju Kerak Naragri, Parok Ni Sovereignty, Tei Tangsa Katalai Mano, Mutang Naragai, Tei Ani Sakawo Waksinjak Samuno Kelanya. तैतालीस कौरबों केंद्र के निर्वाचित सदस्य श्री संजय मणि त्रिपुरा
Tripura Kerang Kopchapni Adam Somjagui Mutani Mungui Semai Tanggo Je Ang Kerang Radatui Somsajak Baratni Elembagni Haising Manema Tai Kuitu Kerak Nargui Baratni Sarvabhaumotto Tai Thansa Ketha Laimono Muthang Nargnai Tai Ani Sakawo Boksungjak Samgo Khlainai Hambai Totally Raivadari Kende, Srimati Nandita Deborah, Rian Moda. Androm Rayu, Namsir Deborah Tripura Legislative Assembly Somali Region. Dehat Tamsong Kesan Yami, Isoni Mungomies Maitana, and Indian Ainbai, Hatuimun, Kayomono, Hatuimun Longbai, Paulai Tamai, Indian Yakan Bagla, Sukemabai, Boyhama, Rumchai Tamai, Ake and Hasui Taminai, Tangandrano, Hatuyamok Longbai, Yakuminai. Subject number second, Sri Roji, Sri Chittaranjan Deborah Mohammed. Mujang Chittaranjan Deborah Tripura Kerang Kopchapnok ni Abang Jongjagui Kaitorni Mungoi Semai Tanggu Je Ang Kerang Raidati Songsajak Bharat ni Elembag ni Haising Manema Tai Poito Krak Nargui Bharat ni Sarvabhaumotto Tai Thansa Ketha Laimano Muthangui Nargnai Tai Ani Sakawo Boksungjak Samno Khlainai Actually, Koramchara Kende, Sri Paul Hamsumunda. Mujang Paul Damsu, Tripura ni Kerang Kopchapnok ni Abang Jongjagui Semai Tangui Sauje, Ang Kerang Raidati Songsajak Bharat ni Elembag ni Hasing Manema Tai Puju Kerak Nargui Bharat ni Pagrinti Tai Thansa Ketha Laimono Muthang Nargnai Tai Ani Sakawo Boksungjak Samno Khlainai Kanchan Board Kende, Sri Philip Kumar Rian Mohammed. Brahma Philip Kumar Rian, Tripura Legislative Assembly, Chungwari Meeting, Keha Tamsong KS Yokmi, Ison Nimu Robias Maitaha, Ang Indiani Aibai, Hatimu, Kayo Mono, Hatimu Chungbai, Kaulaya Tanai, Indiani Yapman, Baga, Sutirmabai,
Boima no rong chak ye tanai ake an ha soi tangni laimo tangwang ngamo hat yo ko bunbai yo ni nai kasa ধন্যবাদ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের অনুমতির ক্রমে আমি আজকের এই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে এখানেই সমাপ্তি ঘোষণা করছি। Honorable members and respected distinguished guests are requested to have a refreshment program in our lodge. মোবাইল থেকে আমার নেক্সট জানা নাই लेकिन मैं आते रहूँगा और मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे गर्व से मैं कह सकता हूँ कि आज एक आंचलिक पार्टी ने अपने मातृभाषा में अपने गाँव में अपने मदर टंग में उन्होंने शपथ लिया। ये भी एक स्टेट का लैंग्वेज है और हमने जो आज ये किया है ये पूरे नॉर्थ ईस्ट को एक मिसाल भेजता है कि डोंट फील अशेम्ड ऑफ हु यू आर, बी प्राउड ऑफ योर कम्युनिटी, बी प्राउड ऑफ योर लैंग्वेज। एंड अगर मैंने भी जब एडीसी में जब मैं आया था मैंने खुद कोकरोक में शपथ किया तो एक गर्व का महसूस रहता है कि आप अपने मातृभाषा में अपने मदर टंग में आपने शपथ लिया और ये एक नया बिगनिंग है पूरे नॉर्थ ईस्ट को कि डोंट फील अशेम्ड ऑफ हु यू आर, टेक प्राइड इन योर लैंग्वेज, टेक प्राइड इन योर आइडेंटिटी, बट यू डोंट हैव टू डिस्क्रिमिनेट एनी अदर कम्युनिटी फॉर दैट। So for the first time, a regional party is sitting in opposition and family budget aa raha hai. What will be your main issue? We will raise the issues after the governor's address. Let's wait for the governor's address. We have also put out a few pointers. We are doing internal discussions. You will see in the floor of the house when we raise questions. You will be quite. आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा कि our MLAs are very educated and they are very informed. And they will take on the government and ask important questions, not only for the Tiprasas, but for the entire state. आज के ऑपोजिशन लीडर कौन हो सकते हैं इसके बारे में कोई जानकारी? वो हम लोग बैठ के बात करेंगे। आज के दिन में यहाँ में था वहीं में है क्योंकि बहुत से लोगों का एक कन्फ्यूजन है, आप यहाँ से हट गए हैं, आप इशू से हट गए हैं। मैं कैसे हटा? अगर हट जाता तो गवर्नमेंट में बैठता, अगर हट जाता तो गवर्नमेंट में बैठता। हमने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन सोल्यूशन चाहिए अपने लोगों को, बात होगा, उसका नॉमिनेचर क्या होगा, उसका नाम क्या होगा वो अलग है, लेकिन हम अपने पोजीशन में जहाँ थे वहाँ में है, वहीं में रहेंगे। सर, आने वाले असेंबली में आप ये रेस करेंगे तिपरा लैंड वाला? पहले गवर्नर का एड्रेस हम पढ़ लें, उसके बाद
एक प्रक्रिया होती है, उसमें तब मैं बात करूंगा। लेकिन अपना जो इश्यूज है पिपरालैंड का हो, ग्रेटर पिपरालैंड का हो, क्यों नहीं उठाएंगे? एकदम उठा। बाकी विरोधियों के बारे में आपका क्या बात? हाँ, बाकी विरोधियों के बारे में जो ऑपोजिशन है वो क्या एक साथ? I wish Sudeep Rai Burman, Gopal Babu and Virajit Babu the very best. They were my party colleagues. I still hold them in very high regard. I'll go and have a cup of tea with them. Regarding CPI? CPM, I wish Jitendra Babu the very best. As you know, I personally think that he's a gentleman, and I will also meet him and I'll have a talk.